الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wanama wanashahangu ikao garanzao haifanyi mahadisi banu usiku leo ngamu mdroyoni zentosa za kinanya za Kiislamu hanyonti pia hutukufu hanyu ngaranzao rimjulizeni yauka insia hatu ngaindao yanjiye harimwa tarehe yararu zinti hura kabilizinu ikawe tarehe hiyo ngebali wao no wananyasi wanashe watu wanashahatu wa mabecha. Ama kabli ya rahari jaja harmale suala hilo ngaranzao rimwoneseni omwando haukaya haina ndongo zitoza lihana zorengwa mfano inge zinu wanashe watu wafanyao leo za utsaha wafanye marsho pasifiki yinu washenkeza no wahu wao harimwa ya tarehi 20 na mfukare ya ho mwezi wa janvier mahashihui na majana shenda na mengo mirandaru na 8 ngarengao umfano huo haukaya emesaje na nzoni behebanu inunga muibesheyo ye Komor kamili haina mchi hauka kwezi baadhi ya hanyu kamjandika mwazalo baadhi ya hatu rizalo wakati huo rikana mahakume abo karjaka na akili shartsoka wona ndu wenda zembiyo shakarjaka jua mangabinda yapi sha etarehi mwezi 20 na mfukare ya janvier mwashiri na majana shenda na mengo mirandaru na 8 iyo ndo siku ye Komor ya lamuha haujitamka wakoze nambi ikao zirendwa owa Komor iyo nde mana na tsawuwa yauka emesajinu nga mwibesheyo owa Komor wonti pia hauka omwezi wa janvier amviyo yala hadar salama yahe societe Air Comore idanguha harimweshi wanza shandege shamoroni wakati ya kahanza ikensi baada idanguha fijo linjia owa Komore wakakaribu na wanazioni wasihi hautsaha wahifadhi wanadamu ikao ndo wakarmo ya avion hiyo baadhi wasihi hobarini hahanza wahifadhi wasiha hobarini shabaka ya mvulana journaliste wa Kifaransa ikao wakati huo vakaya embawa ya matangazo ambwao ortef journaliste huo akaparwa Andre Sabas bahibadia ya hekrashio wanazioni no wandu wakakaribu wasiha harimweshiwanza shandrege no barini ili wasaidie emareskape wakarmo ya avion hajahano siza harimwa taarifa habari ya saabili haonesoka wa Komor wadzubu olioyo hifadhi owandu wondiha harimwe avion sha wakawondua harimwe mabosho nezindu wabalia wafanye wizi zendongo hizo baadhi ya zahambwa zitabisha owa Komor minhum
do wanazioni wa Lise Said Mohamed Cheki. Ikao waonoka ye Komoro pia ideziwa itimbiwa kufuru. Bandia waona zenongozila wo kwa jaresiste haroma zero hoza hao. Amjoni swami okala di marimsome ya nimbabe tarehe. Bahibandia zenongozila zahambwa ne journaliste Andre Sabas owahu watu wajomba hatu wakawandwa duhazi emakati yao wakaholise. Ikao muhimu nga mjovumbua bandu ya madzina ya hao banu ili ni wabesheye emesajinu waisheleye yedene wapati wano wa Komoro ne miji ya hatu yonti pia vaoleo nga iladhimuo yedene iyo wairejeze harimo wanashe watu wa mabecha. Hoka ye promotion ya kandwa duhazi wakati uo Mustafa Sechek, uo Mohamed Said Abdallah Mshangama, uo Dr. Mbaye Twaibu, uo Mohamed Ali Swalih alias Mamadou, uo Abubakar Said Salim, uo Ali Twahir Keke, uo Ismail Badoro, na mguna mrehemu Zaidu, Ali Haribu, Yusuf Musa Mwananyasi wa Shimaore. Waonde wakama leader harima e greve ya 68. Bahibadia yembwana iyo kaijenda panza jinji garimone sawoni étape par étape ilimone enamna ikao mbwana yinu yarengwa ili rendeha haraka rijwa huja harimo wananyasiwa mabecha. Iyo yandisa janvier. Ye greve iyo yi déclenché janvier. Hasibabu ndi avion ya hawa. Hiye mwezi mbili ya mars. Vafanyiha bunjilio la hem magreviste lisien harimwa omji wa Mroni. Bandi ya le bunjilio la hao walifanya harimwa omji wa Moroni. Wadeside wajirefugie harimwa omji wa Kuhani harimwe wa Shili. Wenzao Kuhani wajirefugie yao. Ye mwezi 8 ya mars waroha harimo mji wa Kuhani ujitekeleza harima omji wa Mbeni. Ikao omji wa Mbeni wawarenge ya idwamana wawarenge ya protection ya hao harima muda mfumo wa kamili jumo walaza na walisa na wahifadhi ili emadui watijohuja wambangwa warengao. Ikao wakati huo wajihunda harimo mji wa Mbeni mfumo wa kamili wakaya harima le jumba la lavani la mzee wa hatu Mwenyezi Mungu jomwe hansina mo ya mnyehe hatahale mzee Muhammad Ben Sharaf hatowa ya mitueli ya hahe ndo bahanu omji wa Mbeni wakaurenge magodoro wakaurenge malao wende wahale o wana wao Malicien walaziwa yabo wasurveillero no mji wa Mbeni 24/24 hata mfumo wa kamiji. Baada ya mwezi 16 ya mars o wanazioni wao waroha harimo mji wa Mbeni ujitekeleza itinkudi. Ikao itinkudi iho ya warenga wajau mguna mrehemu mbaba wa ancien ministre Ashraf Said Hashim, mzee Said Hashim hawarenge ne washili kamili watsanganyi harimo mji wa Nsikudi ya urengo wana wao wawahifadhi wawangalie hola wayabo warejei harima omji wa Mroni mwezi 14 warejei holise greve i déclenché yabo.
wajao hauka wangara nzao rimonese nika 68 inu tarehi nkuu hosoni mwa Komori wonti pia heze ndongo ikao zizalihana emakati yao ile wanadamu wadojua ye mwezi 22 ya Mars almarhum ikadu ya kwa wakati huo Said Mohamed Abdurrahman baada ya salati aljumwa ha déclenché manifestation ya tsanganye ngazija kamili hausutene ye mouvement ya wanazioni wa 68 na utsaha e liberation ya hema prisonnier ikawandika wafungwa wonti pia Owakomori pia wanyongo hama mbaba mzima mzaze mzima hau defende ze haki ikawa wahu watu wazitaha yija ye mwezi 20 wananyasi wa wonti pia wapuliliwa watolwa harima ze prison donc yabu ngaranzauri onesoka rangunde mwezi 29 ya janvier huje mwezi 20 no mweja ya mars yikaya grève purement lycien shabadia yabo omwezi wa avril vanji ya crise politique armayensi ye grève inu irengwa purement politique ikao mwengoni mwe crise politique yare wakati huo mawaziri mfukare wahe sirkali ya Said Mohamed Cheki wa demisione abondo bahanu bakauzalihana wajau ze parti politique hama de pasoko hama RPDC hama UDC zizalihana harima omnonfu wahe grève ya 68 donc yabo rikanza rimoneseni haraka rijwa huja rimoneseni inu ya ruhusu ranzauri behe mesajinu hauka e 68 inu Owakomori pia wajimobilize hauhifadhi wahu watu malisien ikaondo wa déclenche grève hezidwa zadeziwa Owakomor waholele wa mare ni mtangazaji wa Shifaransa hombwa Andre Sabas ikao ye notabilite yonti pia na mwonesani rangumbeni mze wa hatu Mohamed Ben Sharaf huja itinkudi almarhum mbaya hatu Said Hashim ikao wakati huo ye mwanaha hemhuu son excellence l'ancien ministre Ashrafi abo wakati huo amfiki haina mnanarenga ye tarehe abo waka en classe de 5e shay promotion yo pia wadungo wa huwao hodingoni wanuikao tiwa vumbu wabanu haufanya block jumwe madai ikao wa huwao ya déclenche hauhoziwa ne Komor enamne kao ideziwa ne mtangazaji Mfaransa abo leo tika hanza njene shelezize owa huwatu ikao wanikiwa wapatiwa edene inu bandu wafariki Mwenyezi Mungu na warehemu wabaya hatu na wababa hatu bandu ngwa unamo hokaramba mzabisha rafange yabo abole ungara nzauri wambi ukaya uwa nashe watu wajuhu wahanyu wa mabecha washenkeza omfano mwema ikao mufanyia Owakomor harimo mahashihu na majana shenda na mengo mirandaru na 8 haukanga ranzao rengoma haunu okaunudo oma haikomori wakavzalihana hajani buzinjira monesani bana ya ukabundo bahanu bakautungiha ze parti politiki zinu baadhi ya emodinako abondo bahanu mkomori ya kaurambua ya ukaya ngeladhimu ya kemungwana hatarjirrenge wa huria wa hatu 1975
abo 68 irizalia ndongo zinji. Iyo ndemane kao leo wana wa mabeja wanashe watu wajuhu wahanyu ngwashenkezao zengawo ikao mzipuwa omahauo wa 1968. Iyo ndemane kao rijari vanu hosoni mwanyi rimtsaheni nyimlio masiwani kartsurongo wa janibu za kisiasa ngarongo zao wa Komori wansi pia rangazija ramwali ranzuani ramaori ya ukawana wanu wana ikaungwa enshio kunu Faransa harimwa maisha bora no maisha bora yao kwa tsu ya unakanga yo bora hezembi kaunga ziremao yensi odulumifu ikaungo fanyi wao waono maslaha ya ukaya na ripuwe ngao rijuse balo wahu watu wa 68 wa kaza enga uwanzo wa ipuenda hii waono ya uka yebora ndo hujoma siwani wafanye marche pacifique marche pacifique inu ikansi namna hindi inu ikansi ya uka inu marche ya amani ya nzao iwonese zetabu ikao ngazire mawenzi rangundo wa viole wao rangunde zi asasina zifanyishi hao rangunde zi tobia ambizo ntipia zilio wanti juu nevi sher ikao ngere mao emakatirlo nao yano abo wana wao kwa jaja wafanye baya wanti juu hoka kwa jabali ya bunduki kwa jabali ya makupukupu shawa jawa shemeze ya ukabanu ngaranzao Komori ya amani vajuka maslaha harima zembawa zontipia haina Mkomori ya jisante ya ukange harima raha shatinde mashaka ya haina usiku leo rambiwa kamwana haviolewa hadzihona mo leo uo hatilwa shononde konziani iyo tsinde namna ntiye kahwenda izo ndeza tongeza wanashe watu wanu wala muha wamba vanu harumwe histoire ya hiyonsi riwonowa hu watu wafanya ndongo kadha kadha ngela dimori dunge nzia hiyo. Donc mimi tijabanu ni la se appel harimo wa Komoro wantipia ya ukangela dimo mfanye block jumo wana wanu mwahimilie harima ze jani buzontipia mwasekurize haukaze mvuza oshinzi wa hao ndani wa Komoro nyonsi pia ndelejila hanyu ilo nelijowaninka oshinzi donc hiyo nde maana ikaurijari mweshelezeni vanu ili mwesheleye hokanga sina mahamengo mitsanu na miraru lewe bana owahuwa turavumbwa abantu rangu mshangama Abubakar Azet Salim Mustafa Tsecheki Mohamed Ali Swali Abubakar Azet Salim Yusufu Musa Zaidu wonsi pia ndo wakantibe ya he greve ya 68 nombariliwa ni mzee Ashirafi nguna mrehemu mzee bin Sharafa Kadhi Said Mohamed Abdurrahmani wonsi pia wambarani habo yakaya waonoka imadai ya hanyu yakaya haki izole undi zori mtsahaoni mzirejeze harimo wana wa mabeja wanu hauka bandu ya hao wenchi wonsi pia wana wa mabeja wanu wajuhu wa hanyu wao wanashe watu wao wana hanyu abwela dhimu mramase ye kibri mramase ndongoza kisiasa na jau
na mrumie wodzima maurumia 1968 o wana wanu wanjie harmwe tarehe hauke tarehe ya Komoro yandi isa 68 ija 75 abo yinu ngao ya raru ikawo haungar johamba yane ngar johamba ngao yane puisque 68 ndo bahanu bakadeclenche alarme mkomoria rambuo kabanu ya tilomare ya ujomaruha ya deziwa ya ujojibu iyo nde tarehe handani ya njia wantiju ija 75 rarenga wa huria ija le 12 novembre e Komori ya njia harima aux Nations Unies abongar johamba baha astaghfirullah ija le 24 rangu a partir ya le 28 mars 2019 hele kafala jiri ye Komor rilona mahamili wanusu o wa Komori haina mfumbili haina wakati wahima bazima hawamba kati jau intinde na mnansi ye kauruma intinde na mnansi ye kaunikiwa malezi abo inukado yane amangar johamba lewo wananyasi wa mabeja wanungu anzau wa juse obahano wa huwatu wa 68 wa kaza abongari mwambiaoni zenjema mwarendwa ombaharo mwabarili wa 68 ngari mlindaoni mbarilie o wanawanu hauka ya victoire jobjaban ya marunda juzali hanaban yau ya hoa Komori jimla yauti ya mabeja hauka wanungu waritsashi yao jena mna mwaritsashi ya juzi o wazee wa hatu wa mbarani wa msekurizeni mahonda obahanu mlio emakatirulo nao yana abo batu rijumtsahani kwezi miji mitukufu yahe Komoro maruhe mparo wana wanu mwahimilie eni bahanu wajoka ukaza mundu mkaze mundu ndanyi nao haukawa nuwaja watsahe amani wansiju shakwa jaja watedamu hoka wowo kwa tsina zesurwaya kwa tsina levazi la utadamu kinyume ngwa unavazi la uziadamu ititihe izo ndizo wazi wanili yao ngwa unavao la uzia tabia ambizi tifanyishie wansiju yenge hotu kufua hanyu owana wa mabeja wesa wa waswili bonsiju maono ngabo wa johuja zensi huzinu aborka ujarifanye apelinu yauka hewe owana wanungu wanjoa njie harumwe tarehi ya hiyonsi abo mti wavunze mindu ngeladhimuo haukawa wana wa roha waje waritashie na uwaja maruvu haukawa tajiri wa hao kwa tina utajiri katsindanyi mlio masiwani na mmarenge eni joka hula na mlenda nyinao eni ulo na mbahindu ya utowa na towe eni ulo na gari la utowa ya fasilite o wana wanu harimwa ze demarshe ka wanzo wazifanye harumwa miji harumwa amani na mtowe magari ya hanyu mwaninke hauka wana wao watauwa warengeze konje sansoldo za hao warenti ze hazi za hao wajuhe waje waritashie amani harumwa yensi abo batike ujokana mbahindo posheoni haidzihi enulo na gari banga nyine magari bwatukufu ya magari ya hanyu na ke la disposition ya wana wanu enulo na nezeri alishihu na waninke wa hule karbira wate harmale gari hauka wa wanazijana walona responsabilité soncha shiwanti juranu no wajinike volonté
hamaliza hao wajilibie zebie kabati ya bali ya valizi iyo ngaune sawo ya ukaya wa uwandu ikawo wajitole ya zeroho ngwajua wisho watahao abo kwa jalewa mndu katsindanyi mliyo wanti juu engengar jung mtsahani hezera mfuana zahani mbaharo wana wanu hemihono yomini mti warendendishe hauka bandu mkaushemeza ya ukaena mche leo babuha Mwenyezi Mungu ya juwanika ushinzi wanashe watu wajinika e volonté wa waswilo masiwani abo abahangari mlindaoni nele fuvula hanyu na le fuvula hanyu mlindaoni nilo ndo wabahara ndo wasekurize vatike mwana yabo ujotabishiwa vatike mwana mzima yabo ujolwaya hoka wa utima fujari wa utima delinquant wa utima agresseur wa uwandu ngwa wania ngwa wanao watoowe ze acte barbare ziliyo wanti juu abo wakatirlo nuunu wanajawanu ngeladhimuo wabariliwa ekanga bajoka uremwa mundu mwalele dingo nyinyi mremwa shawana wanu watsiremwa hoka indetoma inunde mimeya abongela dhimuo wandu wavukishe mimeya inu ritijoti nzo tomaya hoka kairemwa ilazo abonsi abo kabati tomaya enge kwezi wabeba hatu wahu watu mlo masiwani siwone masulaha ya ubehe mesaji inu ili ni mwanese ni ukana mfanye izo zafanyiwa 68 no waze wa hatu wabaya hatu wabaharo wahu watu wasekurize wahedata wafungwa ebana mzese ni Hashimu mguna mrehemu wansi pia mabani hahe wahima watu lala na mzebin sharafa wa eklate manifestation harimwe ngazija harimwe masiwa hatowa na wao wafungulwe bana Mustafa Setcheki na Muhammad Ali Swali na Muhammad Said Abdallah Mshangama na Keke Abubakar Asid Salim Yusuf Musa hawanti pia abo leo ngarlindao nyi mwarendo azojana mzirendo wana wanu leo mwesheleyo kailadene uwabaya hatu wa mrendeleniyo karjajari mtsimbulieni shari jari mweshelezizeni ya ukaenga mwesheleya uso santwiti nga mwesheleya uso santwiti bo Mshangama bo Mustafa bo Mamadu bo Mbei Toibu bo Yusuf Musa bo Zaidu bo Keke bo Abubakar Asid Salimu izo mwarendo nenga zija nema siwa Said Muhammad Abdurrahmani uone kadu ya kaya wakati huo no hahimiwa yeche hadeclenche manifestation baada salati aljumua yangazija pia wafanya bloko dingoni mwahe hau demande liberation ya hanyu mwandriha mwafungwa nele jeshi la kitawalifu nemana waka demande liberation dabo yake kozi ya hanyu ika loyal ika kozi ya haki rango wakati ye Komori ya deziwa nembeberu mwaona haya ya ukaya kamjaka kiasi yo kamwishienti yanyu ideziwa iholelewa mare nembeberu wakati kao mwende mwavukishe wandu mja mkazi wa Komori wakazi wa Wizi mtukiwa mdeclenche ye greve ya 68 shabo mwe declenche uwaze wa hatu wajihundwa harumwa bloko lingoni mwanyi nyonsi pia wambarani
abo leo izo ndizo rizidemandeo harimo wanasi watu wa mabeja mzifanye bale umze bishara mfeulo na moyo kati kiasi abo lo kiasi ndawebo mshangama ndawebo Mustafa ndawebo Mamadu ndawebo Mbatoibu ndawebo Keke ndawebo Abubakar Asid Salimu ne general na wanuso madunyonsi pia na mzee wa hatu wa Shirafi abole wonyinde mladhimu wo mrengeze plasi za Muhadi bin Sharafa na Kadhi Said Muhammad Abdurrahmani na mzee wa hatu Said Hashim mrengo wana wanu mwabahare jena mna mwabahara jana haukam Komori harumako zijainu ye solidaire abu mjua ka wana wanu kwa jaja na Mali hokawa jaharuma Marche Pacifique ya Marche Pacifique hiyo ngejoka uladimu wafanyira kontro harumwe miji harumwe mabavu abo ezana za ladimu o wanawanu waninkiwa ili ziwa permete wajue wanjio mijini wafanye mobilisation nyinde mwaladimu mzitowe bwa Komoro emlo na bagari ne mete a la disposition ya hawanashe watu wanu ejo shinda wasendie bakarbira ya wasendie ze nyumba za hemiji ya hatu ya Malaho na zibulo wanawanu warengwa jenamna o wa 68 warengwa riwa sécuriser hoketoma ya hatu de nouvelle génération inu abokakar jahifadu ya nouvelle génération inu aboridhulumu le taifa hokawa wana wanu ngwendo wanji harumwe histoire ne mavuna ya johundi habanu ya uya hatusi wa Komoro sonti pia haukawa na wanu wajojua baki Faransa wambe mensha ungendao sha wambe mensha yao kayati wakati kawe manaulo Komori nguviyelewa ngutsinzwa arrestation arbitraire kabati mbashari yetoka uyonsi irumisha wanti juu yentire nde hanti ya kifavalu heze evenement zonti pia zifanyiwao ze acto barbar zijiriyo haina usiku no wana baa gela dimore ndera ziye emorajinu iziyeti sihedi ngohi neke ya si haisihi shaumru wada munu gela dimore ndera ziye relezo wa Komori hatartibu ubaunrihe amani ikawe nsi hatu ngejula wa hungamani iliyo wanuku ajaja wajewa menye nyumba au wawe wanfu isho tindesha wabe Komoro eni mrungu jojua ya jeleze maana tafsiri ya Marche Pacifique iyo marche ya amani kabati mbatabu ya buhata kabati mmenyo mbahindu kabati huwa mru rangu ya hamba Marche Pacifique iyo marche ya amani donc ngam profite bana harumwe message yinu nibehe message harumo mjina zaliwa harumo lebavu nazaliwa omji wa mbeni niweshele zize ya uka 68 mrengo wa jumba hatu pendant une semaine harimo ze responsabilite za hanyu mwawangalia mwawasekurize abo lewo ye relevu ngerengwao niwe Boswamadu Bomamadu Bokamari Boshatwira nyonsi pia generation hanyu no wanashe wanyuwanu bana Kamar na Shatwira nyinde mwaladi mumrenge relevu ya mzee Bishara Fajana na mzee Muhammad Malumi haukawa nruwao ndo wamrenga ni jana wa muhifadhuini abo leo ngeladi mumrenge plasiyo muhifadho wana wanu mwahimilie mwashangirie physiquement et financièrement o wana wanu watike watso shekwezi na wabaharwa nane washili homjini tinkudi na kwambani na tsujini na ikoni na mitsami huli nembude nane mbajini
na mjuhe kwezi mbuwe emabango ya hanyu mrengo wana wanu mbuwe malaho ya hanyu mrengo wana wanu bawana wanu indo toma ya hatu ya leo na maudu inu ndo toma ya hatu ya leo na maudu engengari msahao ni kwezi watukufu wa masiwa yauka waswili haru mafazi ikawe fazi inu karna ujua rireche idingoni hoka inu fazi ikawa ngio plus important hoka inu ngendo ya zaye mwana wa saya bade mwana ya zalo 68 abwe mwana woi yatifube koza na rimumiliye rimone ye zalwa rijeridu waze zetabu ikao zireme ensi ya hatu emakatirulo na uyana hauka rilemewa haina usiku retuishia mwana wa senka haviolewa retuishia mzima dasi mwana msho hatu wa mbaba hatu wa mhu watu hatilwa shononde rilemewa hoono wanashi watu wanaume werendwa wanatiti werendwa wanduwashe rilemewa no wizi ulio harmayensi watsongeza zetwa biambi zinu zonti pia izo zetabu izo dezalamumwa uwanashe watu wanu habo yakawaono kayensi kaitina mlezi ngaijendao iyo ndemana wa maruha waji wafanye marshe pasifikinu engendo porte soutien harimo wanashe watu wanu wanti pia riwombe Mwenyezi Mungu yaukawa tireje ibanu maruvu riwombe yokaya kariti bazima nao hezi ungo shaze roho nga si bazima nao izo wajofanya abo ngarifanya udasi nao eni joremwa riremwa sonti pia eni jovuka rivuku sonti pia hauke mbwana inu mbwana ya hatu sonti pia abo karno jua riwabauhe rala ladhima riwasutene de A a Z rasiri lomonze rowa lumasiwani hoka kabati namna bajofanyiha mabadiliho vonti juu kazi nu kazi jambwa kazi jarendwa ye marshe pasifikinu ngamina toma ye ukange juu abutise solution vonti juu hokange juu maruwa wenji ye matso jena mna 68 ya maruwa wa komori ye matso abo leo ranza mzingare wana wanu mwabahare vatike nyanzo mtsojo wanza mtsile batinao mtsisiuhe batinao izo ndizo raju mtsahani bwa komoro wadzadza hatu wa baba hatu mabani hatu wa huwatu mtsiri tsinze tomaya hoke tomaya tu pia do wanashe watu wa mabecha ikangwa jihunda wonsi juu emakatirlo nayo kwezi watukufu yensinga indao yabuwe mkade wa nyumeni yensinu jokansi harima mishinzi ya haki vajula wa dhulumifu vajula wa jilayezi vajula wa ujinga vajula wa zetwabia mizonti pia iyo ndo objectif uwanashe watu waidefandeo abo karna ujuari wa bedingo ladimari we mili haina zijoka wa honda ziri honda sonti pia inge njaka hanzani kemle shando huja ni porte soutien
total ya he demarche ya baliwa no wanashe watu wa mabeja ya he marche pacifique ni paro wa Komor wawahimilie wawafanyilie haina ndongoza mahaba zonti pia za ufanyilia wana haukangwa ngwa meriteo wafanyiliwa mahaba yao nanyi wa Komor nyonti pia abungari parao shesiwa shangazija shesiwa shamwali shesiwa shanzuani nane shesiwa shamaore yauka yetoma ya hatundo wana wanu na mwahimilie na mwabahare ritsinzi hetoma ya kwezi enge ngamjuka radhi baba nungabo miji kawa ndujwa hivumbua shele karuda za mji mtijwa mbaka banungabo mji fulani watsuvumbulwa ngambehwe mesaji yinu harimo mji wa Mroni harimo mji wa Nsujini o mji wa Ikoni o mji wa Mitsamihuli o mji wa Mbeni o mji wa Fumbuni o mji wa Kombania wa Shili o mji wa Mtsangaju ya Dimani o mji wa Tsinkudi o mji wa Tsaweni kwesi nano mji wa Dembeni no mji wa Ziwani abo karungo we mijiyo no mji wa Tsanda abo toshiza engazija kamili hoka ewashili ekaitsikudi na kombaniwa ivumbulwa abo toshiza ewashili abo rijo pare mijinu hoka inde miji kauyure mabakwera bonsi bo wawashili mfanyezo mzee Sedi Hashimu yazifanya 68 Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mlazivanu vema bo Mbeni mfanye izo bin Sharamfa yafanya 68 ndaine mwananya almarhum Muhammad Malumi no waze wa hao wakayabo hemi jionti pia muhime hajizima ba wallahi kamuhimi hajizima hama 68 ba hema runda ya ndri 68 ndi ajo hundi harmwe marche pacifique mzee wangu Mhada Nsujini hima ndawe na Mbe Sharifu ne Burwa Sheha mparo wananyanyi notabilite hengazija mwarunguza uweshia mwapare umimilio wana wanu bainde toma ya mjuri nika eka wana wanu leo mshindi mwabahara haukemarunda yesanga nzao ya ive yengia borangwe marunda anunga nzo ya ive yatifubiziwa ben notabilite longazi handa ubu Mhada Hamada nda ubu Mbe Sharifu nda ubu Burwa Sheha nda ubu Kabiru na mjuhe mpare notabilite ya hemi jionti pia wemilio wana wanu jemna mna mwemilia owabayahatu wemilio wa huwatu 68 izo nizo ranzao haukema na Mustafa ya waswili banu leo ndaina Mamadu na Muhammad Said Abdallah Mshangama na Abubakar Rasid Salimu na Keke na Yusuf Musa na Mamadu emana wawaswili banu leo watsufu ba 68 ndabo waze wa hatu wanti pia wahemi jinevumba abantu wahenga zija wawabahara wawamilia wawasekurize abo batule ungarilindao mfanyizila mwafanyiliwa jana
iyo ne mana na nzauni behe mesajinu ka mesajinu lazima itekeleze. Uwe mhada mzee wangu mhada Hamada Tujini, uwe Mbe Sharifu, uwe Burwa Sheha, uwe Kabiru, mparo wanruwanu pisko wanruwanu nana mbeto ibungo uyabonti pia generation 68 mwapare mwambeka vala mpatso ADN 68 ndo wakati wa kuiliba hoka watutu wanu ngwanza wanjie harmwe histoire ne histoire yo sinderjo kaunde faida sonti pia mwone manifestation ya kajuzi mwali tijijuzi tisijijana ale sababu indri wala wanatiti wa viole wao izo ni zinu wanashi watu wa beja washemeza ukangela dhimo ziziye engar jokati ya rihe nusiku ritsona mwana wakatra na tuwazawe violewa ritsona wandu wetsinzwa zetobia mbizonti pia zifanyi wao. Iyo nde objectif ya wanashi watu wa mabeja wanka wajaja wa wanenkode kwa jaja oka kwa tina bunduki ya bundukia hao ndeze fikra wajiwa meka intine na mnansi ya kahendesiwa intine na mnanruwe kaunikiwa malezi izo ndo bunduki walonizo wajiwa warisomese si wakomori ladhimori kubalioka iyo kweli ndo bunduki ya mrunikiwa ya irumie ndo hunikiwa msomo ndo hone si wa malezi enamna nsi ibali wao engena rtafadwa alikwezi hoba zima wa hawa komorson tipia hoba zima wa hemi jimitukufu kao tivumba banu rifanye bloku jumuana chise watu wanu wa mabeja riwabulie malaho ya hatu riwanike ze dispositions sont tipia hena ulonamba gari ya wamete a la disposition ulonamba nafasi yo wasedi ya 10 litres za carburant na mwanike watsilale bonze watife hanzaya nonganyi yabo na mtsofanya hizo mwafanyiliwa jana haukajana kamjafa hanzaya kamjala zo bonze kabajaka insécurité wasoni mwanyu au contraire msekurizewa awizo leo nizor lindawo mziremete harmo wana wanu haukawanu kwa tuja wawanie nrongo itonde zetobi ambizi lobo ntiju zibadilihe yensi hunde walezi wajohibalia namna ntiye kabaliwa bale unga mona uze prison zijaya leo kabati mwanadamu ujua bati jao ngutilo prison na muono bani mwananyasi Abdallah Abdu Hassan wondo ambasadori mzima rakanae harumase mbwana zinu ya kauri juliza eza nzo zirendo ne zirendo ao eba ngujundo nda ngujundo prison uo kajarwa hitso kaja viole kaja hiba shatso amba intija untile na mnanti ye kaende siwa ngela dimu hena mndu yanikiwe nafasi ya jitamuke nungu jihundo magoba naba yizo deza songezo wana wanuanti pia wambaka narijuheri siho masiwani rende rambe tijao ritsahe mabadiliho ya mabadiliho yao nga juparihana he bloku mjohifanya hodingoni mwao mfanyezo almarhum Saidi Muhammad Abdurrahman yafanya hakawa yeche timambia ni bano 68 ha declenche manifestation ya paroa komori wantipia wa komori wantipia wafanya bloko soni makadhi Mwenyezi Mungu na mrehemu yeri hundu mavuna hindi owa huwatu ikaongo bandu ya haungwa unamo ebana Mustafa Mshangama Mamadu Kiki Abubakar Asitali wantipia wandi hawa prisonewa wato loho prison iyo nde appel Said Muhammad Abdurrahman yefanga abole ungar lindawo mfanye appel buangazija buwa komori leo wana wanu kango ungazija she ye evenement yinu ne amplifie harmwema siwa harmwemiji wandu wafanye block ike journée ikaunge juka usikuzima haina wakatoe wana wanu wajo uhezale ejimu hezele jibanyu
mwambeka ngasodingoni mwa wana wanu isho ndeshijo wani kamvuyu maudu kangabo zindwa jizitsohenda zijo watsongeza mwambeka ngarandora diriko wanduwala ba wanduwala ekari wemilia riwambia kaintsile na mnansi yeka hendesiwa wahuishia abole worti wavunze mindu na riwarensi namna ya ujua warejei maudu shangari wombao watirejei haruma tabu jazinu shana waje wanti juu yokayensi ngiyo haruma amani ze tobia zinu ziroha ngwaja waoneze fami wajibiwa nena mnensiliyo donc kwezi tikaanza nifanya apeli inu yaho wakomoru wanti pia rikema solidaire no wanashe watu wanahanyu wajuhu wahanyu wa mabeja ikangwa junda homa siwani imakatirulo na uyanu wauko ajaja watsahem faida binafsi ya zahao waja wawaniliye zem faida zaho wakomori wanti pia waja wawaniliye emipaka ya hedawla ya hatu waja waniliye beramu ya hensi ya hatu waja waniliye le jimbo la toifa la hensi ya hatu izo deza wabe habontiju waje wafanye marshe pacifique marshe ya amani wanutima mercenaire mtikiri mwishia pisko walo kinyume emadui ngwajo hanza wawanike zifumbo ikawe zifumbo hizo kwa tinizo kabati mzima yabo ikaonge na batobi yambi ya kidelenka ya ukahaja komori ya jafanye ndongo za hila wawandu ikao ngwatwali yao ngwa una ilmu ngwa fikirio ngwa jua wezo ambao ngwa jua wezo wafanyao waja haruma marshe pacifique iyo marshe ya amani ishonde ya shawabe hao masiwani kwa jejo masiwani waje wafanya ndongo ekati marshe pacifique donc iyo nde maana rakanza rifanyia pelino ili mwabulie milango mwabulie miji mwasekurize haina mzimo joka uroha bahanu mumsekurize mjue namna kazoze ngao yatijolwaya yatijotilwa hilani vatike mzima halala na nzaya vatike mzima hendehe mindu na abunga nyina magari ababahanga mbegwe message ya mwiso harima ze tendance politique ngari mtsahao ni ze tendance politique ye e classe politique nyontipia e marche pacifique inu mwimilie e wanawanu watijore mwa ne société civile mfanye bloc hojumo wanawanu puisque avenir ya hatu ndo harmo nouvelle génération tindanyi wajomba hatu seza hatu sazihisa kafadhalika nyi wajomba hatu sheto maya hema si wande nouvelle génération inu yonde mane kaunge la dimuori hifadhi vatipote mwana mzima banu na mfanye sekurite ya hanyu no wana wanu wayeshi ha amani warejei wanti jubanu wajengareze famiza hawa amani shangara nza mkema solidaire harimwe evenement ya marche pacifique wana wanu watsende wajundu ya waoche dama barichi wana wacha haya abona mwamilie vatike mruwa siyasa usikuwa marche pacifique inu ujoba koda honi hae mwambaga mwanzo enti badili ikena mwendo wa nyumeni ikena tobia za nyumeni abona mshangirio wana wanu mkeho dingoni mwao kamna ujua mbako malahoni hanyu wana wanu wa jundronzi yani wawoche no enti inu ya hao inu ya hanyu kwa tujiwanilia zemfaida binafsi za hao ngwa wanilia we masiwa pia aborangu ngwa wanilia we masiwa pia abo ngwa wanilia Ahmed Abdullah Sambi bo yafungwa mahamira ruya kamili batina mba jugement abo ngwa wanilia o Dr Salami ngwa wanilia Mwadali Swalihi ngwa wanilia o Bobosha ngwa wanilia o ema prisonnier pia Abdallah Abdou Hassani Muhammad Mwana kwa jamba watolwa ekawa rende na ngela dhimo bafanyihe mahakama yake mabenufu ena mro wa komori wajoke mwanadamu yafanya tilo fulani izo ndizo wanili yao mahakama kweli ne mahakama kweli yao kanofanyishiha no wandu wanu pisko mwando yohone so mwiso wansindo wajohone sa mahakama ya kweli haukara nguwara riye sharia
warari ya za institutions ontipia abo otsindo wajohendesa mahakama ya kweli abongela dhimwe mahakama ya kweli yao yakena wandu wa nyumeni vake mishinzi ya nyumeni ze sharia pia ziinstorewa puisqu'on ntitso na cour constitutionnelle iyo tinti ntitso na commission anticorruption iyo tinti na izo pia mono zisankadiwa. Donc izo zitongezo wanawanu wajirevolte izo nizo atahangwa yensi bundo la nyumeni la hiyo nti. Iyo nde maana ni mparaoni wahu watu wa kisiasa mrenti ya kibri ya kisiasa ukami siasa fulani wei fulani vana haija yensi wiyo ndiyo riwanili yao ndo khayati wa hiyonsi o khayati wa hiyonsi iyo ni mru ya uramasi ye couleur ya hahe bavuni rijari wanili ya yensi riwundu riye hansi geno katuwe ni mru hakane couleur ya hahe abo abahangela dhimu kabati wola kabati woi sonti pia siwa komoro enti ya hatu ngio na tobyami ngio na mashaka mei menchi garanza uzibadilihe do himilio wana wano bavuni shamti kenti armwe malaho ya hanyu wana wano wa jihundonzi yani waoche ba izo tindizo mze Sedi Hashim izo tindizo Mwenyezi Mungu namrehemu izo tindizo fundi Saidi Mohamed Abdurrahman izo tindizo mze bin Sharamfa izo tindizo Mohamed Malumi wa mrendani jana 1968 wamnikani tanda mlala wamnikani dara mvishia wamnikani shahula mli wamnikani majo mno wamwimiliani mtirendo nai mtidhulumiwa. Iyo nde maana mahundo shinzi 68 hoka 68 inike komori ushinzi hoka bondo bahano bakavzalihana ze parti za kisiasa ne mijiyo lebavu hama washidi hama hame yetsandra iyo komi honanando ne mitsamihuri Sedi Mohamed Cheki na wonde ya karaisi na wakati huo mzee watu mzee Sedi Hashimu na mzee Bisharafa waramase kabajaka kainde wanuwa Sedi Mohamed wansi pia washemeeza wamba na remilio wana na rijua rifadhi bashindeshe ushahatu inde toma ya hatu ya maudu yesi ya serantiwa uwandu wa ubu warongo wesi ya serantiwa wansi pia wajihundu wakadi ngoni mwa jumba hatu wa 68 no wahu watu wa 68 abo izo ndizo ritsaha leo ba ekale woze longo izo mzifanya ba hoba hanu balo imwenda mbeboni wakadu Sedi Mohamed Abdurrahman na mzee Sedi Hashimu ngwa abwezi ezero hoza ungazituka makini ngwa johamba karjapatsa ngwena sharipatsa waungwana bedene rawa patsa jana wajaweni kowa ezilembwe za hatu wa ilibi harumwe zilembwe abongar lindao yedene inu mwilibi harumwe zilembwe za mzee Sedi Hashimu na mzee bin Sharamfa na kadhi Sedi Mohamed Abdurrahmani. Donc abon tsanzani kemle betare hinu mitsi mndu ikaunga mwijua ku inganzo wa tanlam tarehe ya 68 hoka wakati huo mimi tsambukati kana mahakume shanchujwa mangabinda yabi ritsono mjo mbeni bwa valwa shabu nchujwe fasiro mjo mbeni emana wa valwa wakati ulendini na abo tsikana 10 ans shaba aba hando ruzi sawo rakabjua kabala 68 wakanongo fulani cha wakatunga tsingo wono wandu wadunga na mrodo chakabati mdu jombano ngo. Donc wengetika vjana se apeli yinu yoka ngasina toma hosoni mwanyi bwa komor nyonti pia ya ukanga mjofanya block harimwa owajuhu wa hanyu zilembwe za hanyu wanashiwanyu wa mabeja mmasekurize Mwenyezi Mungu ajalike omjuhao masiwani kwa jajabure shangu juza marunda ikao ngarjuduwa za zembi za rema yensi emahamira ruinu emahamitsanu inu ka Mwenyezi Mungu abenze yensi ya hatu ipuwe ukade wa nyumeni rijudiwaza ribanguwe matsozi kaundora lila harumwe mahamitsanu inu ya kamili insha Allah taala engendo wahimilia
mwabulie emilango mwabulie mabangwe uwana wanu watike watoshe ba abo ngamjuri tsinza toma hoke toma ya mrunde mwana uwana rulo nao do wanashe watu wanu wa mabeja inge gamobo Mwenyezi Mungu ikenja tekeleza kaulu banu dijutabisha mtu hoka yauti malezi na hunda shandu uombe Mwenyezi Mungu ike izo na hamba banu zishiliwa uwanama wanraji ikaunga siharma zerezo sosio zinu rirenge ritafadhali ritikena repo zentu zinu hasonti pia na renge bainu devoir ya hatu ya uahirisho wa Komor jumale suala lahe marshe pasifikinu ili ritikena mbavu mzi uratuhunde bahati rulo masiwani na renge le funvula hatu ndalinu do encourage do ahirisha walio masiwani uwana wanuwe miliwa watirendwa watoshe babo sonti pia torende hatoshe enge karja johanza ndongo jizo zirende enge ngamkazo yabo hawomba duwa Mwenyezi Mungu ya rehemu uwaze wa hatu ikaundo wemilia uwa huwatu wa jumba hatu wa 68 waribuli yenzi ya inu ya jayari wonesa kukavanu mwanadamu yena haki zahe kawe juzidai Mwenyezi Mungu najali ikeuba hanu walio bandu ya haweka wafariki Mwenyezi Mungu najali ikengo harmu mbebo walio na mo hamamze watu bin sharafu Mwenyezi Mungu na wanike unono ya wanike umuri mle wadore sheleziza izo warende wajumba hatu wahu watu Mwenyezi Mungu ajalo wajumba hatu wahu watu ka warende wazinu usiku wa leo wesheleye izo warendewa wazilibe vao wana wa mabeja waje wazilibe harimo wana hao Mwenyezi Mungu abenze inshallah taala. Assalamu alaikum, usiku wa saa tena Mwenyezi Mungu abenze. Asante.